Zdrasti! Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Čitaj sa mnom koju ću početi pitanjem kojim počinje knjiga o kojoj ću vam danas govoriti, a pitanje glasi: kada ste zadnji put doživjeli neko fantastično iskustvo sa kompanijom, njenim proizvodom ili uslugom, tako da ste poželjeli da ga ponovite? Frki nije raspoložen za snimanje. Takvo iskustvo je Faktor X, odnosno glavni proizvod današnjice. Brian Solis u svojoj najnovijoj knjizi X iskustvo govori upravo o tome. Danas više nije dovoljno da imate savršen proizvod, kreativan marketing i super korisničku uslugu za svoje kupce i klijente. Potrebno je puno više da biste se izdvojili od konkurencije i upravo o tome se radi upravo o tome je riječ u ovoj knjizi. Nakon čitanja moram priznati da mi je jako žao što nisam imala strpljenja da sačekam i kupim tu knjigu u štampanom izdanju, jer je super dizajnirana, tvrde su korice i baš je puno uloženo u njen dizajn, ali ja jednostavno nisam imala živaca da čekam poštara i čitala sam je u elektronskoj verziji na Kindlu. U principu o čemu se radi? Radi se o tome da je rađeno istraživanje na 362 kompanije i 80% tih kompanija je bilo ubijeđeno da svojim klijentima i kupcima isporučuju fantastično iskustvo. Onda su pitali kupce i saznali da u stvari samo 8% tih kompanija zaista isporučuje takvo iskustvo svojim kupcima i klijentima. Tih 8% kompanija su one koji su prepoznale važnost dizajniranja iskustva za svoje klijente i kupce, a to iskustvo se u stvari sastoji od 3 iskustva. User experience, korisničkog iskustva, brand experience, doživljaja brenda i consumer experience, potrošačkog iskustva. Znači sva ta 3 iskustva zajedno u stvari daju to jedno iskustvo za koje Brian Solis kaže da je glavni proizvod današnjice i da u stvari danas kupujemo iskustva, a ne proizvode. Ono što je bitno u ovoj knjizi jeste mnogo primjera koji će vam pomoći da shvatite o čemu se tu tačno radi i jasno definisanih koraka koji će vam pomoći da zaista i sami kreirate ili bar pokušate kreirati jedno takvo iskustvo za svoje vlastite klijente i potrošače. Prvi korak ka kreiranju jednog takvog iskustva za vaše klijente i kupce jeste empatija, znači od toga sve polazi i nije slučajno Brian upravo ovo poglavlje počeo onom poznatom izrekom Maya Angelou koju ja također jako volim, a izreka kaže: ljudi će možda zaboraviti šta ste rekli, možda će zaboraviti šta ste učinili, ali nikada neće zaboraviti kako su se zbog vas osjećali. Ne znam zbog čega sam, čitajući ovu izreku u kontekstu klijenata, kupaca, brendova i kompanija, pomislila na one situacije kad uđete u prodavnicu pa dobijete iza leđa nimalo upadljivog čikicu koji vas prati i pazi da ne ukradete slučajno nešto. Sigurno vam se to dešavalo, ako se dešavalo meni koja baš pretpostavljam da ne odajem utisak neke osobe sklone krađi. Znam samo da nakon svakog takvog iskustva ne poželim da se vratim u tu prodavnicu, a najčešće nisam ni završavala polovinu. I upravo o tom se radi. Nećete nikad zaboraviti kako ste se osjećali zbog neke kompanije, zbog nekog proizvoda, a vrlo često imamo upravo onaj osjećaj da nas kompanije tretiraju kao budale, da se tako najjednostavnije izrazim. I upravo je to ono od čega treba krenuti, sposobnost empatije, odnosno sposobnost sagledavanja situacije iz ugla vaših korisnika je prva i osnovna stavka. Brian Solis također kaže da je danas većina budžeta usmjerena ka sticanju privlačenju novih kupaca, a vrlo malo je usmjereno ka zadržavanju postojećih. I njegova preporuka je da se ogromni budžeti za oglašavanje dijelom usmjere i ka kreiranju, odnosno dizajniranju upravo ovakvih iskustava za svoje vlastite klijente i potrošače. Kada sam trebala izabrati knjigu koju ću predstaviti u ovom videu, jer su ova videa sa Spark Me oznakom dio mog blogerskog zadatka za Spark Me konferenciju, bilo mi je dovoljno samo da pročitam onu famoznu prvu rečenicu s početka: kada ste
posljednji put doživjeli neko fantastično iskustvo koje ste željeli ponoviti. Meni je odmah kroz glavu prošla Spark Me konferencija, jer nakon prve konferencije ja sam imala želju da se vratim ponovo i ove godine idem znači 4. put. Svake godine svoje slobodno vrijeme planiram prema terminu održavanja Spark Me konferencije i jednostavno svaki put jedva čekam da se ona stvarno i desi. A ako bih vam trebala pričati zbog čega volim tu konferenciju, jer zaista je pitanje ljubav, ovaj video bi trajao otprilike koliko je jedan igrani film i ne želim to da vam napravim. Znači jednostavno, pored svih racionalnih razloga, odličnih predavača, super mjesta, super posjetilaca, postoji tu i ona dimenzija više, a to je ljubav prema toj konferenciji koju ja jednostavno i ne znam baš da objasnim. Tu trebate doživjeti šta oni rade da bi napravili baš takvo iskustvo i počeli su puno prije nego što je Brian napisao ovu knjigu, ja baš i ne znam, ali nećemo otkrivati sve tajne. Jednostavno, ako nekad posjetite Spark Me konferenciju, vjerovatno ćete razumjeti o čemu govorim. U svakom slučaju, žao mi je što moji mašci nisu bili više raspoloženi za snimanje, znam da ih volite više nego mene. Hvala vam na vremenu odvojenom za gledanje ovog videa, do sljedećeg puta, ćao vam!